Sina lai mayum ay wapam khara thamge ko nangwanda mitai nupadagi mayang nupada karamba hinba jawi nangna du yamna khoidari do Ay nang bulong si. Ay nang bulong si. Ibay nilong si. Hi mayam puna makhuram jari ado mayam ngasi ki video sidi kare video na habada ko sina lai mayung gi bare jakhiba video dugi matang dani aba ko ado video dai mati em dum share to jarake ado mayam puna dum jengmina si aba ko Ay nang bulong si. Ay nang bulong si. Ay nang bulong si. Ibay nilong si. Walay luhungi siya. Oh my god. Oh my god. Ay ginupa. Ay ginupi. Ay gunupi? Yes, right. And what does it mean? He is my husband and you're my wow. Oh. same. Come on. Ay nang mana khaliwa kan je kaliwa khano khangre ko ichina mayam ko pithibi siga mitei nupa amata leijadra baba mitei nupa amata leijadra baba mangna mayang siga siamna khoidari sibu na lai mayum ai wafam khara thamge ko nangwanda mitei nupa dagi mayang nupa da karamba hinba jawi nangna du yamna khoidari do mitei nupa dagi mayang nupa da karamba hinba jawge nangna du yamna khoidana video thangalai do dukuma video na sakto jengning de matung mana video ko dumain thangalakano chungyen jengning de Nupadi nupani ado maya nupasiga kari ehin wajao gaya mana sumaina social media da puthora ise akoi mite gi ijat che manghali natraba mayang nupi amata mite nupang o dumaina thangalakpa video amata su udri ngasi phawba da ado mite nupi sita ni aba chendari se moi khara leiba sina ni mite loi chendari se lan marak siga mite nupa da kari awar pa leira gaya ba mayang nupasiga na kari ehin ba leira gaya mana su yamna mayang nupasiga asikumba video thangalai se kasada lay baichina mayam singdi mayang marakta lay bani mayang khachlai chali mayang lam chachalai na akoi kasada lay baichina na amatta ngasi mama ampa na jana amata luhong na ngasi jawakta hong na pija pi de aba masana hoi chenja graga di chenja gra du phawa lokhar pi de aba ko adai mayam matang si dai jamna wase nganing dere ngang ra di dum sangdagi bata ani ado matang si da video se swai siga loisen jarage igumba aina ngang bada soi ki bazaro su isini na mayam na comment section da dum chundok